سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yetti Allah subhanahu wa ta'ala jeydo ne tage fo yurmede makko den e kisiye makko on woni do on burdo teddude e nulaabe ben ko ho meden teddudo meden Muhammadu bun Abdullah kanko e sahaba e makko teddube ben e be ngureji makko teddudi din e kala fo jokkido be no moƴƴiri do ha yawmal qiyamah. En toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on wadi en jokkiraabe be no moƴƴiri si do yawti musibbe julbe teddube wonbe men e seedade katintorgal meden do den RTZ. Men salmini on salminado l'islam men yelani kom jam e kisi e kala ka wawdo wonde seedo men haray hande hide mari do den hobbe teddube be secrétariat général affaires religieuses on banginani en ka tintorgal meden do den ka alluwal meden suumaye do haray dulle ko musibbe meden ben ka banque islamique don geli banque islamique hikka ko menen e mabbe woni e gollidude do den ka gal alluwal meden do den alluwal suumay hande hibe bangini do den musibbe meden maketebe Mamadou Lariba ko kambe woni hoorebe ko be hoorebe goden ka banque islamique ton den haray be banginana en seeda e ko honno be woni e gollirde ka banque islamique ton den fi ha enen kadi yo en waaw hundude mabbe baawo sa yi be tolike kaleedi meden do ko fi yo be wallindir e meden waawen andude ko hondum be waawata en wallitaade ko honno wallindirirten e mabbe heben nafa e ko be woni do kon non modi Mamadou Lari. Assalamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum assalam warahmatullahi alaykum. Ara meden wiya ko sadi modon ko toli ka tintorgal meden do den ka alluwal suumaye kono hande en yewtay fi banque islamique donc islam hino tawa e der banque modon on haray si tawi en woli do den fi banque modon on haray ko fi l'islamu woni ko wonden e wolude on galu ngun no tawa e huwondire den no tawa ka de der dina kam haray ko adi kon taho baawonde salmin don jama julbe be haray himeden lando on banque modon on banque islamique ne big haray ko golleji hondi woni ko be gollata ko tawata hino wondani jama on e nafa e mudum telremma e banyeji huwondiral ngal ha ka tawata mari intérêt e mudum be mari nafa e mudum e gollidugol e modon onon banque islamique on jarama buyi on jarama fota ala jen ko tolnudo men do hande ka alluwal suumaye RTG fi en waawu humpitugol jama on menen banque islamique ko honnu mone wadde be no makirdon non banque islamique on hinoton donc aray golle ko mon wadde kon ko no yaadri e dina l'islam donc baawo ko mi weltanto on inde amin e inde banque islamique ko tolnudo men kon do hande fiyo me yewtu e fi golleji amen ni ko atti kon on newna naylam mi sifo ko hombo woni baawo banque islamique mi sifano on ko hondu woni golle banque islamique ko honto men jodori après si tay on newni mi jaabo e landal mongal inshallah hare no newi sunna no karamo albarka donc ko atti ko banque islamique ko groupe Tamwil woni baawo amen so ndari wono Afrique do meden Guinée do banque islamique meden Sénégal BIS meden Niger meden Mauritanie so ndari wono Guinée do meden région ji din fop wotti Guinée Guinée forestière moyenne Guinée basse Guinée si namonon banque islamique c'est que harebe sendindini parce que no wodi ko innete finance conventionnelle ko andudon ma ko anduden en fu banque gollirte mari façon no be gollirta no ino wodi kadi si be inni banque islamique hare menen kadi no wodi façon no men gollirta andi wobbe hara humpitaaki fimu benna banque ji din fo ko goti be fo ko façon goto be gollirta no gasa meden mari produit ji hara fu
no nandita mais no min gollitirta noon produit ji ɗin hara no serti ko honɗum woni ko sendi men gogo si innama finance islamique ay ko ɗum woni e gollirde mais woni e gollirde men e banque islamique ko 100% finance islamique mo ne wadde andi no wodi banque ji ɓe inna meɗe mari fenêtre finance islamique meɗe mari fenêtre finance conventionnel minen jeeɓe banque on ɓe inni men ko finance islamique men watta on finance islamique mo ne wadde ko 100% finance islamique ɗum ɗon pet woni ko mo ne wadde ko honto noon ɓe ƴetti doole mum on andi ko sharia l'islam on ɓaari donc finance islamique on ko goo sunnanelaɗo on argurwana e ko innete kon ulema almami ɓen ko fottani e mum ɗum ɗo hino dowa waɗede hino dagi e si on tigi no wadde hara ko wano ngenari manda siko noon voilà ngenari ma e hoore ko watta kon fof simo huwodirde e banque on si gollirama noon haray koko tawti koko jaɓa ka dina men l'islam donc aranu ɗum ko honɗum sendi men ko innete kon riba min waɗata ɗon andi kamɓe ɓe wawi innugol prêt genre si on haton innike ɗo million sappo ɓe jonno million sappo on watton ɗon goɗɗum jonni ton ɓe si hewti kaɓe yoɓitete ɗon minen min gollirta noon ko activité on tigi on ma activité entreprise on min accompagnata ma min associo min senda tono on ɗum ɗon l'islam o hino yamiri mais si satti ha tawi komin jonnu goɗɗo mbuuɗi si min jonnimo mbuɗɗi komin jonnimo kon o jonitatamin hay mbuuɗu o wattata ɗon donc wonete kon intérêt ko ɗum ɓenata ka haala porte france riba minen ɗum koko tonga e nder golleji amen ɗin ka banque islamique ton e ɗimmum ɗum komi wattata ɗon ko ɗam andi wano banque ji hedditi ɗin ko ɓenta kon finance conventionnel on tigi ko gollirta har koko harmi ma ko haɗa sufa ɗin piiji kamɓe si tawi ɓe heɓay tono ɓe yahay tun minen no min gollirta noon si tawi on tigi laatike mi humpitike par exemple wano ko gollirta kon yaada e dina l'islam mbuuɗi makko ɗin no ɗuuɗiri o tono no heɓorta o min wawata golludugol e makko par ce que wano koko ɓe innata c'est illicite haray ko dagaki koko harmi min wawata natugol e ɗum ɗum no yawano ɓe gollireɓe koko innete beere gollireɓe wano koko ente jeu de hasard wano noon ɗon andi hino ɗuuɗi e façon mum ko woni ko dina l'islam hino harmini ko woni menen min wawata waɗugol ɗum fi noon ɗum yo heɓu doole menen banque islamique ɓe suuɓi ɓe ƴetti docteur jo en finance islamique ko on woni service no woodi conformité charia ko on docteur jo wonɗo en finance islamique surveillata ɗum ɗon donc woni no min huwodirta noon menen e client ɓe ɓen woni no min gollirta noon hakkude amen nder ton kala ko wonda e laawol dina l'islam haray hino o ndaaray o inna ɗum ɗo ko itte ma ɗum ɗo ko ni gerdete fi yo wonu ko hiidi e dina l'islam donc non ko aran ɗum noon fi yo jama on humpito ko honno hara kaka yaawi par ce que ko télé on ɗen wata ukkagol hal nder mais on tigi ɓucca tum ɗo nanike voilà on tigi ɓucca tum fi ɗo jamma on heɓira laawol voilà andano ƴettitira maintenant so landike lam produit d'investissement komin watta mana ko honno minen min wallitorta client ɓe amen ɓen yani ko nafa hombo ɓe mari e ɓe wawata heɓugol komi atoto andintinnugol banque islamique vocation amen on non seulement ko accompagnugol économie leydi fiino jama on wawira fontagol économie on wawa fontagol d'accord donc vocation arano vocation ɗi mon ko wallitagol kadi
hatton inni be ballal e fe banque wallito miskino e nder ngal ballal don woni entreprise woni ko benta comme particulier wono gollobe heba joddi dum don fu haray hino sifa ko honno men wawirta gollugol et donc den golle don produit ji no wodi ko atti kon men burata gollirgol be innamo murabaha on produit murabaha fino famiro goddo no wawi gol do har ko commerçant jo himo mari réseau de distribution manamo mari client be buybe o yeyata kono hore makiti ma manan kun o jogiti kun fandani wawugol tambitagol do fo o wawa satisfaisugol fo parce que client on sa wawa li satisfaisugol be yayi e yaray nokkugo donc fi tabe yaw be wayi fewtugol banque islamique ben ameden faala ballal ko no ngal ballal wawata yarugol min jonnata mo mbudi din espèce parce que menen kadi meden mari gollobe yobetebe meden mari charge ji ko ma me heba goddum ko fandi o ko fandi fi men waw tambitagol menen kadi yora men e ko hore ko men watta kon fu fi yo waw latagol donc ko men yo ko yotude e fournisseur jo makko on be ndara makiti ko faala kon qualité on fu menen kadi e sengo amen men ndara est-ce que o do faale ko holli ko go himo wawi supportugol imum dum est-ce que himo holni yo men dowtumo parce que men dowtatamo tum fi yo men hebu tono tun woni ko sendi men kadi e diya banque ji kambe si ton heboto be yahay tun mais men si men dari men tawi hore ko holli kon faale makko e hore ko mari kon réseau de distribution ko mari kon client est-ce que ngal ballal ngal o landi si men wallitikemo est-ce que o wawa yaltugol e mum hara o bittaaki ko si dum don timmi men andi o bittota ko mi hebay kun amen kun men yatta men sodana mo makiti on kanko men sodni mo makiti on be livra mo makiti on o makiti don ko non o yeyata o kala men heba tonu mum kun e nder dum non dum non ko mura baha be nata dum non ko produit avantage makon hino wawi wonugol ko avantage mon sifade do produit jamen yo fu no mari on avantage don donc andi goddo hino yeya ko alla andi si tono heboto ko alla andi si tono hebotako non ko e bawgal makko no woni si laatike tono hebike mais senday tonoji di mo kala e apportu mum ko embere ko walliti ko heba dum non hara fu bernde mun butti no wawi non kadi wonugol hara tono hebaaki on tono ko hebaaki don ko ndarete est-ce que angal to non ella on ko e makko iwri parce que no wodi accon hakke hette jallobe be yatta maki ton be wada goddum go ko hiida e ko halda ko an dum no tawa ko wawata perdingol makiti ma hara ko gestion on géru gongol der ton hara o gérali no duwira an don ella on ko e makko iwri stay ko e makko iwri non ko maharay o yobita mais si taskama ndarama tawi ella on na e bange makko iwri perdi ko hebi kon mais serday men senday perdi di mo kala ko dum be innani finance islamique c'est une finance juste ko finance mundudo na intérêt en won do wallitade on tun ono be huwondirde ben ko tono mon on fa ciake mi hali fi intérêt mais dum ala finance islamique donc na tono won do wallitade on tun na tono banque on tun ko tono kadi client jo donc ko halda fotta ko hebi kon sendete si perdi kadi wadi ko dum do woni ko sendete si fe yi do mi halne on kadi fi ko be nata produit gono ton mudaraba wono mudaraba don hino wawi wonugol on tigi hara wano no woniri no fendo lagene hara mecce no wodi bawgal no wodi himo nyenyali no wodi fi e golle makko den hara yetten exemple hara ko remowo e wa yettugol wono remowo ni himo andi fi remugol kono
o ala moyen sodugol on tracteur sodugol on engrais ma hono awdi fiiremugol donc banque islamique kañum meɗe mari produit ton en ta mudaraba momin wawata arugol men inna joni ɓayi woni kiɗa wawi ɗe mecce men humpiti keɗa wawi ɗe mecce ɗe andi no honno yarata min ƴetta menen mbuuɗi min sooda tracteur e intrant ko haaju makko woni e mum fop o rema si o remi tono ko heeɓi kon ko ɗum noon ƴettete sende honno sendirteɗe andi ko yoɓitir ça dépend no heɓiri noon tono no wawi yoɓitede de wotere mais sendatono ma ɗum o yoɓitira gokkum mais sendira noon tono on ɓayri mugol ngol nande wotere ha nde laatoto o yoɓiti fof min serta ma so tawi mo mari hatton inni toon kadi besoin go min yarangol e laawol ɗon si feƴƴi ɗum ɗon no woodi toon kadi produit mo ɓeɗenta hijara on hijara no nandita andi nane mi explique mi sifanike on e hondema meɗen mari produit ji ɗiɓeya mari mais ko façon golle ɗen woni na gootum wonon hijara ɗon no nandita ko ɓenta kon crédit bayi ɗum wawi hatton innagol ɗo otowal ma hara wono ka min ji ɗuɗiri ka men gani heɓon contrat fi transportugol leydi ndin mais hara contrat ko jona ɗon kon onon taaga mon on wawata wallugol on e heɓugol suffisamment camion je otoje fi on waw e hunnugol aadi ko marɗon kon onon e entreprise on donc wono ɓen ɗon meɗen wawa meɗen wallitoɓe si men daari men tawi contrat ko mari kon contrat ko selluɗo kanko tigi himo holni meɗen wawi ɗowtugol mo meɗen wawi waɗangol mo konko wonete ɗon ijara ko honno yarata ko location ko minen men ya o daara auto façon ko faala kon qualité ko faala kon e quantité ko embere ko min haaldi ko min waway wallitagol mo donc si woni ɗum ɗon humpitama minen min sooda otoje ɗen si min soodi otoje ɗen komin luumo ɗe lewru kala ɗa andi hoore ko luwete kon haray miɗen haaldi ado ɗum ko jelu o luwata otoje ɗen miɗen haaldi ko jelu e o yoɓata go bon ko luwata kon e saayi ko luwata kon anda si famike ko luwata kon ko yoɓata kon ka location e saayi ko luwata kon camion je ɗen no wawi wonugol duuɓi hara no happa no woni jarama donc no waynugol duuɓi tati duuɓi nayyi ça dépend embere possibilité makko feere makko yoɓutugol ngol si location on gasi ko happa kon hewti himo wawa yeeyitede ɗen otoje ɗon ko ɓe innata hay wonde même à un franc symbolique wona ko kanko jeeyi donc ɗum ɗon kadi no mari avantage par ce que no wawi wonugol e camion je ɗen e bona waɗa accident ɗumanno bona few so tawi woni kono woniri na e lama ko hay goto yelanta ko hoore mum accident ɗon kadi ɓeyɗo ɗum noon perdi o ko sendete d'accord si ɗum ɗon feƴƴi meɗen mari toon kadi produit goo bo ɓe innata mushraka wono mushraka ɗon e nanen mi jonniɗo exemple mudaraba on ɗa andi haray himo mari e mo andi fi mecce ɗen kono ala moyen wono mushraka on ko sendi e ɗum ɗa ko tawde hara on tigi himo mari moyen kono moyen on yonata andi ɗo ko men wallitomo min hawtita beru ko faala waɗugol kon projet ko mari kon andi ɗo mi woni partenaire si ma ɗum ñan associé min fotti ɗon joni ko minen hawtude gollida fi e yo si business on heɓi tono min senda tono on si heɓaki kadi min senda e perdu o d'accord on produit kadi meɗen marimo produit gono toon moɓe innata salam wono on salam ɗon ino wawi wonugol ɗo
hiɗon mari usine par exemple naam ma hiɗon mari toujours la wawi ƴettugol exemple remowo on naam himo faala rimugol naam mais hara wono moyen ala sufa ɗin piiji ɗon naam minen joni men inna ɗay makiti mo wonɗa produit gol on ka usine ma ko wonɗa rimude kon koko marsata joni menen men sooday ko wonɗa produit ko ma ko wonɗa rimude kon embere ko hatton ƴinniɗa kon ballal mana ƴetten ɗo hara ko usine wara yeeyo o pièce détachée meɗen wawi innugol joni menen men sodante pièce détachée beru 100 000 sa wawoyi produit gol ɗon noon haray komin fottu ko ati kon prix on min halda prix on o prix ɗo ko mo danduɗen ɗo ko quantité honɗum pièce ji jelu heɓata e hoore on quantité pièce ɗon ko qualité hombo pièce ji ɗi marata e hoore on prix ɗon e on quantité ɗon e on qualité ɗon ko honde menen men hendoto ɗin pièce ji livrata men ɗi fiyo min yeeyutuɗi ɗa andi joni ara kanko ko addowo noon ko yeeyoɓe oui ko min yeeyoɓe no wawi noon kadi wonugol si min haldi min fotti e quantité on e qualité on e prix on e saa'i ko jonnata men ɗo makiti on min waɗa kadi contrat men ina joni ɓay an hiɗa andi fi mum yeeyam men ton hara menen min natali e yeeyugol on possibilité ɗon kadi koko woodi ma ɗum men jonna goɗɗo go contrat on wawuɗo yeeyugol meɗen mari on produit ɗon kono noon ɓe innata e honnantelam salam si feƴƴi salam meɗen mari toon kadi produit ko yo ñogguɓe holli sa imo happana ɗen on o yoni fay ok ella ala donc fiino faamiron meɗen mari ɗi produit ji ɗo fof ɗi produit ji ɗo ko woni ko ɗon fuɗɗi wolde fi produit goɗɗo go kadi ɓaawo salam istisna istisna wono istisna on wono faala ɗo darnugol suudu ni o ala moyen kono mo wawi yoɓitirgol seeɗa seeɗa minen mbiɗa wawigol ingénieur jo o darna suudu e mbuuɗi amen kanko o yoɓitira seeɗa seeɗa o fuɗɗi ko ɓigol o si suudu gasi so hendike saabi kiɗen o hoɗi nder toon o yoɓitira seeɗa seeɗa ha o yoɓita men donc haysiko min non hayso ko yette jalloɓe hayso ko yette jalloɓe donc tigi tigi ko ɗum ɗo woni produit ji ɓurɗi ɗumen wawata e hutorgol on ko bomoni hutorde menen plutôt ka banque islamique ko tawde hara ko dina l'islam woni ko ɓarori komi wawata noon wattangol ɗon yumɓe ɓen meɗen waɗa kadi ɓaynane mi explique mi sifika ɗo meɗen wallito yumɓe ɓen hara siɓe fi wono ɓittiɓe ni donc hitande nden kala mi waɗa wono laabi ɗiɗi meɗen ñawla yumɓe wona ko juldere nden fewnditiɗo ma julde donkin surtout si fewndike meɗen wallito jama o masi école audititeɗo ande hara e jooma galle hino ɓitti d' accord donc meɗen wallitoɓe wonde yahay han 25 millions fino ɓe wawira juulugol e jam ma wallito payko koye fuɗɗito école en e jam hara ɓe yoɓitala e 1 franc komin joni ɓe kon ko ɗum ɓe jonnitata donc ɗum ɗo ko produit ji komin watta minen banque islamique ton ko anduɗon hara no wondi e dina l'islam no wondani e client on kadi avantage parce que buy laguinde ko leydi ina koyo hombu joni ok laguinde ko leydi dina l'islam ko ɓuuri ɗuɗude kon buy haray salot naɓugol mbuuɗi mum ka banque fi innugol min ɓay alda e dina l'islam mi wawata yawgol ton menen komi watta komi explique ko 100% finance islamique mbuuɗi maɗa ɗi woniri noon par ce que banque mbuuɗi ɗa wawi wallingol ɗi an a hutortaɗi kono banque on hutorayɗi mais minen hay simin hutorayɗi koko wondi e laawol dina l'islam donc encourage gol jama o si tawi hara ko ɗum ɗo woni ko aniniɓe yoɓe yaaru banque islamique fi hara koɓe ɗaɓɓi kon ɗaɓɓiri lakkere maɓɓe nden kon wonali saabu ko lettataɓe aduna e lakara jarama monsieur Ba yo Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude joddi ɗo ɗen on ƴetti konngol ngol on juutini mi wallitotono on seeɗa sirugol mourabba madaba ijar mushrik salam istisna kañuma e dayn ko ɗiɗo ɗen
marɗon ko walitoto ɗon jama julɓe ɓen ka banque moɗon toon kono ko ɓuri hittude kon hay sen wawali firgol ɗiɗo fof on ɓanginani en ɗo ɗen wondema onon ko basi ɗon koye l'islamu ko l'islamu wi hino dagui kon ko ɗum daguinɗon ko l'islamu wi hino harmi kon on waɗata ɗum yani ɗum ɗon tun yoni ko hino adda julɗo on kama on haray ko ɗum ɗo woni ko hedditi kon fof koye hoore ɗum ɗo fawi on ñawlay goɗɗo on landakimo tono iɗon hawta noon e makko haray ko sifa ɗin joni tan on newnana en yen ɓeyduto ɗo ɗen hay e hunde ɓawo ɓe wi yo en hombo haray si wona on weltanama musidɓe julɓe tedduɓe haray ko musidɓe meɗen ɓen ka banque islamique de Guinée woni jooma o émission ɗo ɗen ngal alluwal meɗen suumaye ɗo ko andingol en wondema enen julɓe ɓen hiɗen wawi huwodirde e maɓɓe golliden e maɓɓe hara kono l'islam wiiri noon ko alda e riba ko alda e ngeenaari ko alda kadi e gollitirgol jawle ɗe wallinten ɗon ton ɗen e ko harmi hiɗen wawi kadi huwodirde e maɓɓe e julayagal ngal wallidiren hara si tawi tono heeɓi ke senden si tawi kadi perdi waɗi senden ko noon woni koɓe holliri ɗo aray ɗen weltanoɓe ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o faamin en yo Allah o newinan en enen e maɓɓe huwodiren wawen gollude ɓawo ɓe holli en wondema toon ko l'islam woni toon onon kadi on jarama ko wawi men heɗitade ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah fottindin en hoore ko yiɗi o yarli wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en islam, merci de votre fidélité au programme de la RTG Koloma et bienvenue dans votre émission spéciale Ramadan. Émission spéciale Ramadan reçoit pour vous comme invité El Hajj Al-Hussein Kébé. El Hajj Al-Hussein Kébé est un islamologue et conseiller juridique à la direction générale au patrimoine bâti public. Il est également imam dans une des mosquées de la place. Avec lui, nous allons parler cet après-midi concernant le mois saint de Ramadan, comment accueillir le mois saint de Ramadan. El Hajj Kébé, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Cheikh Doumbia. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Également pour parler du mois saint de Ramadan. Et comme vous le savez, il ne reste plus beaucoup maintenant. Le mois de Ramadan va être parmi nous, un mois de pénitence, un mois au cours duquel les fidèles musulmans vont s'abstenir de manger et de boire durant toute la journée. Aujourd'hui, comme vous le savez, le ministère en charge des affaires religieuses a bien voulu vous choisir parmi tant d'autres Guinéens de venir partager ce moment aussi solennel et important pour les fidèles musulmans qui nous suivent maintenant à travers le pays et à travers le monde. Parlez-nous en première question, c'est quoi le Ramadan, El Hajj Kébé? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi li khaliq al-mannan, allazi faddala al-ummata al-muhammadiyyata bi afdali shuhur, shahr Ramadan, faja'alahu junnatan min an-nar. Wassalatu wassalamu ala ashrafil rusul, Muhammad bin Abdullah, sahib al-akhlaq al-hasana, wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, je voudrais toujours adresser mes remerciements à vous qui me recevez sur ce plateau en tant que chroniqueur islamique et journaliste. Remercier aussi le ministère secrétariat général des affaires religieuses, à sa tête son excellence M. El Hajj Karamo Diawara, et aussi toute la RTG qui nous reçoit sur ce plateau. Et je voudrais, avant de parler de Ramadan, dire que cette année est exceptionnelle.
En ce sens que le gouvernement a décidé de faire baisser les prix des denrées alimentaires, juste pour permettre à chaque musulman et chaque musulman de pouvoir accéder aux denrées alimentaires. Exactement. Donc ça, c'est une mesure salutaire qu'il faut remercier ici. Et revenant à la question, le ramadan, c'est un mot arabe qui est différent du carême. Le carême est spécifique pour les chrétiens, nos frères chrétiens. Bien sûr. Et nous, les musulmans, c'est le ramadan. Donc le ramadan est un mois béni qui constitue en islam le 4e pilier. Parmi les 5 piliers de l'islam, c'est le 4e pilier. Donc ce ramadan qu'on appelle le Shahr Ramadan nous a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala comme une obligation. Donc c'est un mois au cours duquel chaque musulman et chaque musulmane s'abstient ou se prive de manger et de boire et aussi de s'accoupler avec son conjoint ou sa conjointe pendant la journée de Ramadan, pendant 30 jours ou 29 jours. Donc voilà ce qu'on appelle le Ramadan. Et nous sommes à quelques jours de ce mois béni. C'est donc un mois de pénitence et un mois d'abstention. Ok. Comme vous l'avez suivi avec nous, chers téléspectateurs, notre invité vient de nous donner tout à l'heure la définition saine de mois saint de Ramadan. Et revenons toujours à d'autres questions. Elhadj Kébé, cette fois-ci, nous allons vous demander comment un musulman peut accueillir le mois saint de Ramadan. En quoi faisant? Oui, exactement. Une très bonne question. Le Ramadan, on le considère d'abord comme un hôte, comme un étranger, en termes plus simples, qui nous revient et qui nous quitte. Donc, le Ramadan nous a quittés il y a une année et bientôt nous allons le recevoir. Donc, nous allons recevoir pas un nouvel hôte, mais un hôte habituel. Et à ce hôte-là, on doit nous préparer à le recevoir, donc organiser une grande réception. Cette réception est d'ordre spirituel. Ce n'est pas une réception physique, mais c'est spirituel. On doit se préparer. Pour se préparer, chaque personne se connaissant, nous devons essayer de travailler sur nous-mêmes, que chacun fasse sa propre évaluation, son propre diagnostic, pour se débarrasser de tout ce qui est mauvais comportement et adopter de bons comportements qui puissent lui permettre de bien jeûner le Saint Ramadan qui s'annonce très bientôt. Donc pour ça, et ça peut être d'ordre spirituel, ça peut être d'ordre sanitaire, ça peut être d'ordre économique. D'ordre spirituel, c'est le fait de pouvoir prier à l'heure, c'est-à-dire que essayer de s'habituer à prier aux heures habituelles et aux heures réglementées. Et ensuite, essayer de faire beaucoup de zikr. Tout le temps avoir du chapelet pour faire beaucoup de zikr et s'abstenir de tout ce qui peut franchement lui constituer du péché, comme par exemple diffamer, des propos qui ne sont pas d'un bon musulman, donc il s'abstient de ça, ou bien des injures. Tout cela, c'est sur le plan spirituel. Et sur le plan sanitaire ou sur le plan physique, c'est de pouvoir se soigner avant le Ramadan. Il ne faut pas qu'on dise que dès que le Ramadan est là, qu'on essaie de dire que je souffre de la gastrique ou bien j'ai des brûlures d'estomac. Donc pour ça, ce ne serait pas une bonne chose. Le musulman doit tout faire pour pouvoir se débarrasser de ces petites maladies avant le Ramadan. Et sur le plan économique, c'est de garder pour le Ramadan un butin, de l'argent ou bien des denrées alimentaires qui permettent et à lui et à sa famille de bien jeûner. Et si je comprends bien, le Ramadan vient pour nous purifier aussi. Exactement. Non seulement purifier notre corps, mais aussi purifier notre âme. Notre âme, exactement. Et à ce niveau, Elhadj, beaucoup pensent en achetant des denrées, en achetant des denrées, remplissant, n'est-ce pas, le magasin, temps. C'est tout ce qu'il faut dire ici, qu'on se prépare pour le Ramadan. Exactement. Mais est-ce que quand vous parlez le plan spirituel, moi je pense que c'est un aspect très important, que les musulmans devraient prendre en compte. Exactement. Parce que là, beaucoup
ont oublié depuis que le ramadan de l'année passée est parti. Oui. Ils ont oublié, il y en a qui n'ont jamais jeûné les lundis et les jeudis. Exactement. Il y en a qui ne se rappellent plus maintenant le genre. Oui. Mais pour eux, c'est une... en tout cas, c'est une autre punition, une autre charge encore qui va s'abattre sur eux. Est-ce que vous avez quelques directives à dicter à ces gens-là pour qu'ils puissent revenir à la normale? Et d'ailleurs, pour cela, il faut qu'on rappelle un peu le verset coranique dans Surat al-Baqarah. C'est le verset 183. D'accord. Qui, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit le Ramadan est devenu pour vous une obligation. D'accord. Et il a été aussi pour ceux qui étaient avant vous. Avant vous. Les peuples qui étaient là avant vous. Et Dieu vous a rendu obligatoire le jeûne du Ramadan pour que vous ayez crainte d'Allah. Tout à fait. Donc si l'on regarde, le motif principal du jeûne du Ramadan, c'est cette purification de l'âme. C'est cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui craint Allah est celui qui accomplit de bonnes actions et qui s'abstient de tout ce qui est mauvais. At-taqwa, yani huwa al-imtithal, ou imtithal awamir Allah subhanahu wa ta'ala, wa ijtinab nawahi. Donc si quelqu'un ne peut pas s'abstenir de ce qui est interdit, et il n'accomplit pas ce qui lui est obligatoire, les actes d'adoration, alors ce n'est pas quelqu'un qui craint Allah. Ça c'est le motif principal que l'on recherche du jeûne. Et c'est ce qu'il faut. Tout musulman doit faire en sorte qu'il craigne Allah ou que sa crainte d'Allah augmente davantage pendant le Ramadan. Et il ne faut pas se dire seulement quand le Ramadan vient, c'est un acte physique seulement, ou bien que vous accompagnez les gens parce que vous voyez que tout le monde s'abstient de manger et de boire. Non. Il faut plutôt essayer de s'éduquer soi-même, de faire en sorte que si on avait l'année dernière des comportements qui n'étaient pas du tout dignes d'un bon musulman, qu'on essaie de s'en débarrasser. Et que si l'année dernière on n'a pas pu lire le Saint-Coran une ou deux ou trois fois, que cette année on décide de lire autant de fois. Compris. Donc ça, le Ramadan, c'est une occasion pour chaque musulman de pouvoir lire beaucoup de fois le Saint-Coran, de faire de l'aumône, parce que les gens oublient cet aspect-là, de faire l'aumône. Donc donner plus de sacrifices, y compris l'aumône obligatoire. C'est l'imam Malik radiallahu anhu, il a dit qu'à leur temps, le as-salf salih, les grandes personnes de l'islam, essayaient de faire quoi? C'est-à-dire qu'ils se préparaient pour le jeûne de Ramadan en faisant beaucoup d'aumônes pour leurs frères et leurs sœurs, afin que ceux-ci soient capables de jeûner eux aussi. Et ensuite, ils laissent tout pour s'adonner à la lecture du Saint-Coran. Donc, ils en font comme une sorte de compétition. Chaque personne essaye de lire autant de fois le Saint-Coran. Donc, c'est une question d'organisation. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il faut organiser tous les actes que nous allons poser durant ce mois saint de Ramadan. Exactement. En ce qui concerne la lecture du Saint-Coran, en ce qui concerne le sacrifice qu'on doit donner aux personnes déshéritées ou démunies. Exactement. En ce qui concerne également le nombre comment on appelle, des zikr que nous allons faire. Tout à fait. Et l'aumône aussi, parce qu'il y en a qui pensent que c'est seulement pendant le mois de Muharram qu'il faut donner l'aumône. Mais je crois ici que ce qu'on donne pendant le Ramadan est beaucoup plus important que ce qu'on donne en dehors du Ramadan. Exactement. Parce qu'il y a des personnes nécessiteuses surtout qui s'augmentent pendant le Ramadan. Exactement. Et on a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود منه في شهر رمضان. الله أكبر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne généreuse. Il était très généreux. Mais il était encore plus généreux lorsque le Ramadan arrive. Quand il s'agit du Ramadan, tout ce qu'il a comme d'arrêt en sa demeure, il sortait pour donner aux musulmans nécessités. Donc le prophète
comme il l'a si bien dit, Ozo Anima Nasikakum. Ou bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on aime le dire, il a dit Bu'istu li utamima makarim al-akhlaq. Donc, nous devons essayer de limiter dans ses actes. Faire comme il a fait. Comme il l'a fait dans ses actes. Oui. Donc, si le prophète est généreux ou il était généreux, nous devons l'être autant que nous le pourrons, conformément à nos possibles financiers, nos capacités financières. Donc, le prophète était comme ça. Ce qui veut dire que tout musulman qui, en tout cas, détient une capacité financière doit faire en sorte qu'il essaye de donner autant de possibilités à d'autres musulmans de gêner. Si cela doit l'être sur le plan, c'est-à-dire par l'argent, ou par denrées alimentaires, ou par autres subventions, qu'il le fasse et c'est le moment opportun. Donc si je comprends, les actes qu'on pose en donnant, n'est-ce pas, des denrées, en faisant des sadaqat, en faisant des cadeaux avant le Ramadan, pendant le Ramadan, ce qu'on donne, ça veut dire que ça se multiplie. Ça se multiplie. Les avantages se multiplient, ce Dieu. Exactement. Donc cela veut dire que c'est à partir du mois de Ramadan qu'il faut beaucoup donner. Exactement. Et là, votre enseignement nous met à l'aise à ce niveau. Je crois que ceux qui nous regardent maintenant là vont profiter durant ce mois saint de Ramadan pour donner beaucoup plus de visibilité aux dons qu'ils vont faire aux ayants droit et aux fidèles musulmans. Et parlons du comportement des musulmans. Je crois, pendant le mois de Ramadan, on assiste à nos sœurs, à nos filles qui s'habillent correctement. Elles s'habillent correctement pendant le Ramadan. Ils ont des fleurs, le corps n'est plus maintenant exposé. Est-ce que vous pouvez donner, n'est-ce pas, un conseil, s'il faut, en tout cas un enseignement, que ces filles, nos sœurs peuvent vraiment tirer avant, pendant et après le Ramadan? Exactement, c'est un fait aujourd'hui qui est constatable en Guinée. Chaque fois que le Ramadan arrive, nos sœurs, nos filles s'habillent correctement. Et quand on dit s'habiller correctement, c'est-à-dire qu'elles portent le hijab et elles sont en grand boubou et elles sont vraiment agréables et inoffensables aussi parce que c'est une protection pour elles. Quand une femme s'habille correctement, on ne peut pas l'offenser comme ça, comme celles qui s'habillent de façon extravagante. Exactement. Et ça, c'est une très bonne pratique, une bonne habitude, mais qui devait normalement l'être avant le Ramadan et après le Ramadan. Donc l'éducation fait partie. Ça fait partie. Ça devait être une habitude permanente, pas une habitude spontanée ou occasionnelle. Ce n'est pas une très bonne chose. En tout cas, elles sont à encourager, parce qu'elles, au moins, elles le font. Elles le font pendant le Ramadan, contrairement à d'autres qui s'en fichent. Donc, ce que nous pouvons dire ici à toutes nos sœurs-là, à toutes ces filles-là, et ensuite à tous les autres musulmans, c'est d'adopter des bons comportements. Et les bons comportements sont connus de tout le monde. Il est de notoriété publique que chacun de nous connaît ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On connaît le mal, on connaît le bien. Donc, ce qui est bien en islam, c'est, comme on l'a si bien dit, pendant le Ramadan, c'est de s'abstenir d'offenser les gens par des paroles qui sont vraiment... Des propos déplacés ou inappropriés et désobligeantes. Et aussi de provoquer les gens par des actes, soit en se jetant sur ces personnes-là, ou bien en les calomniant. Il faut qu'on s'abstienne de tout cela. Et qu'on essaye aussi de faire en sorte que l'on ne soit pas nuisible, ni pour ses voisins, encore moins pour ses prochains ou pour ses collaborateurs. Donc le musulman doit être exemplaire pendant le Ramadan. Et il doit faire en sorte qu'il soit utile plutôt. Et les bons actes qu'il a l'habitude d'accomplir, il doit essayer d'en faire plus pendant ce mois de Ramadan. S'il a l'habitude de donner des aumônes, comme on l'a si bien dit, qu'il en fasse encore aucun type. Et s'il a aussi l'habitude de faire des prières, qu'il essaye d'augmenter davantage, surtout les prières nocturnes. C'est le moment de faire les prières nocturnes pendant ce mois de Ramadan. Donc franchement, la bonne façon de réussir son Ramadan, c'est de se comporter correctement comme le veut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le comportement qui nous intéresse,
que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli ». Priez comme vous l'avez appris avec moi. « Khudhu minni manasikakum ». Prenez à moi votre façon de faire en pratiquant l'islam. Ok. Elhadji Kébé, vous nous parlez tout à l'heure du comportement, mais je vous ramène un peu au niveau des commerçants. Oui. Comme à l'entame de cette émission, vous avez rendu hommage aux autorités, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbia, qui n'a ménagé aucun effort pour, en tout cas, parler à ses ministres de se retrouver, d'essayer de faire en sorte que cette année ne soit pas comme toute autre année. Donc, nous avons suivi, en tout cas, il y a des listes qu'on a regardées sur lesquelles il est mentionné les prix, en tout cas, qui peut être convenable à tous les Guinéens, pas seulement des musulmans, mais aussi tous les Guinéens. Et occasion a été offerte ici pour le mois saint de Ramadan. Mais il se trouve qu'il y a des commerçants, c'est-à-dire qu'il y a des grossistes et les détaillants qui, en tout cas, qui font des petits malins. Ils ont d'autres façons de faire les choses. À leur niveau là-bas, nous, on ne connaît pas parce qu'on n'est pas commerçant, mais on assiste à des moments. Exactement. Quel conseil pouvez-vous donner à ces gens-là de ne pas désobéir les règles édictées par les autorités guinéennes? Exactement. Comme vous venez tout à l'heure de le dire, aujourd'hui en Guinée, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, est en train d'œuvrer beaucoup. D'œuvrer beaucoup pour moraliser cette activité commerciale. Nous l'avons vu, le combat qui a été mené contre les faux médicaments et aussi les produits périmés, les produits qui ne sont plus propres à la consommation. Et en cette période de Ramadan, d'ailleurs, il y a des commerçants, comme vous l'avez si bien dit, qui gardent par devers eux des produits dont la date de péremption est arrivée à expiration il y a longtemps, qui ne sont plus propres à la consommation et qui essayent de falsifier les étiquettes pour les revendre encore parce qu'ils se disent qu'il y a plus de consommateurs en cette période de Ramadan qu'avant. Ça, c'est une pratique qui en fait entrer quelqu'un rapidement en l'enfer. Et c'est des péchés qui seront très difficilement corrigibles. Très difficilement corrigibles ou pardonnables. Parce que si on nuit à la santé publique, franchement, ça c'est autre chose. Ce n'est pas une très bonne chose du tout. Donc le gouvernement est en train de faire ça là. Et c'est une œuvre que chacun de nous doit saluer. Beaucoup, parce que c'est une grande avancée. Et ceux-là doivent penser un peu à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith. Il dit « Iza dakhala Ramadan, futtihati abwabul jannati, wa ghulliqati abwabu jahannam, wa suffidati ash-shayatin, ou bien wa sulsilati ash-shayatin ». Il dit lorsque le mois de Ramadan arrive, Dieu ouvre toutes les portes du paradis. Les 8 portes. Les 8 portes du paradis sont ouvertes. Et aucune porte ne serait fermée. Et il ferme aussi toutes les portes de l'enfer ou de Jahannam ou de la fournaise. Les 7 portes. Les 7 portes aussi seront hermétiquement fermées. Et les démons, les satans et les djinns, ceux qui tournent autour, qui sont autour, qui nous font souvent égarer, seront aussi ligotés et enchaînés. Ce qui veut dire que toute autre personne, si un musulman se permet ou s'apprête à accomplir un acte interdit par l'islam, c'est que lui-même il est démon. C'est un démon. C'est clair. Parce que si c'est les démons qui avaient l'habitude de l'égarer, ces démons sont en chaîne. Ils ne sont plus en mouvement, ils ne sont plus en activité. Donc il faut vraiment qu'on s'abstienne de faire du mal pendant le Ramadan. Surtout les commerçants, ils doivent faire en sorte que eux-mêmes puissent obtenir leur paradis dans leur activité commerciale. Ils doivent être généreux. Ils doivent être très généreux. Exactement. Un commerçant qui se débarrasse de 30% de ses marchandises pour donner gratuitement aux musulmans qui veulent gêner est en train de préparer son paradis en étant ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah, wa la tansa nasibaka min ad-dunya, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Ça, c'est un verset coranique qui nous guide pour toute la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit,
cherche dans ce qu'Allah t'a donné comme fortune, que ce qu'Allah t'a donné comme pouvoir financier, ce que Allah t'a donné comme pouvoir ou bien force, ou bien la santé, cherche dans ça l'au-delà aussi. Et n'oublie pas de penser à toi-même et à tes enfants, parce que tu n'as pas besoin de te débarrasser de tout ton héritage. Et il faut être généreux envers les gens, tel que Dieu l'a été envers toi. Donc ça veut dire que ces commerçants auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a donné les moyens financiers, ceux-là doivent faire tout pour pouvoir chercher l'au-delà à partir de cette vie-là. Parce que quand on meurt, on ne peut plus revenir. Et on ne peut plus aussi avoir des bénédictions. Les bonnes actions, c'est quand on est encore en vie. Mais quand on meurt, c'est fini. Donc il faudrait que les commerçants, nos frères commerçants, ils ont l'habitude de le faire. L'année dernière, l'année surpassée, c'est vrai. Mais cette année, on voudrait aussi qu'ils le fassent beaucoup plus. Parce que le gouvernement, l'État a préparé les conditions et puis pour cela. L'État a pris sa responsabilité par rapport à tout ça. Tout à fait. Je crois qu'il y aura des mesures d'accompagnement par rapport à toutes ces décisions. En tout cas, Elhadji Kébé, on tend vers la fin de cette émission et presque notre temps d'antenne est fini. Nous vous demandons de bien vouloir faire des prières et bénédictions afin que voilà, ceux qui ne veulent pas gêner là puissent accepter, en tout cas, de recevoir le mois saint de Ramadan. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la bonne santé à ceux qui n'en ont pas. Et de donner la foi à ceux qui n'en ont pas. Et de donner aussi les moyens de subsistance à ceux qui n'en ont pas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala garantisse la paix dans laquelle les Guinéens vivent aujourd'hui. Parce que sans paix, rien n'est possible. Rien n'est possible. On parle de carême, on parle de Ramadan. C'est quand il y a la paix. Donc pour cela, nous demandons à Allah qu'il accorde plus de santé à toutes nos autorités et à tous les musulmans et à nos frères chrétiens aussi qui sont avec nous et qu'Allah bénisse toute la Guinée. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والظلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر رمضان اللهم أعطنا قيام شهر رمضان وصيام شهر رمضان اللهم إنا نسألك أن تلحقنا بعبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Elhadji Kébé, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Et je serai là avec vous peut-être dans d'autres émissions, Inch'Allah, avant la fin du mois de Ramadan. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en islam, vous qui nous pratiquez à travers le monde et à travers tout le pays, voici au terme de cette émission spéciale à Ramadan. Cette émission spéciale à Ramadan a reçu pour vous comme invité Elhadji Alseyni Kébé. Je rappelle qu'Elhadji Alseyni Kébé est un islamologue et conseiller juridique à la Direction générale du patrimoine bâti public. Il est également imam de son État dans une des mosquées de la place. Avec lui, nous allons parler non seulement de la définition de Ramadan, mais aussi comment accueillir le mois saint de Ramadan. Je crois que vous avez profité dans cette émission avec un intérêt particulier. Nous pensons vous retrouver dans d'autres émissions, Inch'Allah, durant tout le long du mois de Ramadan. Et vous serez la bienvenue dans d'autres émissions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأحييكم بتحية من عند الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yin yan walingi masabendo ni walendo chune mahala boke yakendi yakpa ya le challeni ya honnanu deni adi mollo suey okishiyeni ndo chune masilani wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyana lahum fayudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim
hala di mi onana bobem vana chilen do vandalole fobo ko ando ndateng lene mena konko di munda song hala o suende ning inda tue walande no ne wana hiwi asue wanda teng ledi mi ono nin sola koso ma ge envalo yo dina honi va sello tout ça ken sola wana di mulla sue pande kele kelendule bo hiwon lale isina hele konchule dum ting konchule dum ti ba cho kisinam do cho o cho song hala di mullo nyuna wanda kia lene masa kwa ya kino de manyenyele innal dina inda allahi alislam dina dundu bo wa halalo bo wa dina sobo bo wa chindo jo lu chima islam ho ye kon yanje sindo tolo o halalo to sindo tolo ahalo ma bi sondo hala ma to sin tolo awanda kia ma ke wanda kia bele ma ke non bele lu chima islam yenya hala de atusakum en chonia sila kyo o pangi benbe heding pangi sumde shahrul mubarak du chima pangi sumde sila tu bolelle julenni swene nan ci hono ni adi mulhabe bollenni ma asil islam wal ahkam siyam dene kende halatu sanna muslim da wanda o pange hedin o bengu ko pange hedin o ciendo honin ave sumdo ye wana do ma so sumdo ye to sale ye tembu ye sumdo kangalani ko kangalante ko nan ci hono ni adi munne lelan kisiana la yang nilang poniani Faya Mohamed ndabel Mohamed Said Faya milimono du chonia silani o pombosi na o swenie ni o inia tweye min kandu halade mi o Qur'ani oni ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sumdu kangalangu chwe min kandu akon sumdu ho o cho halo kadunte o kanun lole vil halade mi niya wana lalanda niya muslim da niya bi sondonu ho sumdo chule niya kangalang lebiyo o pange hening me o wado kangalang le wana hiyo niya lakia da hiyo ning a prophetia o ko na lo le ho kandunte sumdo pale biding ay ngoma hiyo pale beleya kongo binunni lene calendrier hala wana sinale halandu plan calendrier ndo chobane o pangon do ni pangi to stable ocho consta pange pumbo hingo wosioni malebi malobi ngale ngoma hiyo konchoma chama wosichilengu lendele ochwalo ona bosinga pale bele ya me sum ko nan jobi yona sum do le biyo kangalang lelan choni sum do ala de ayaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddat min ayamil ukhra sum do pale chomeni pale chomeken wa pale bide ngoma wa pale bele ya pale king kandum peme kandung hene menan chule ne mema bi sumdule ning kangalang ke bodi mi ayo kangalante dina ho hala hi ma bona na pela ke yi man don aplan hala rahmatu lil alamin odi mi asumdo honing kangalango chule ning kete wa epe ma bo yaze ajo chonondo chiole kalango chio abi sumdule de masumdo biyo bi sumdole fio ma sumdo biyo ma chom palende one yelene abi pe sumdo kangala ma wa onde aju kalango ne te mombilo tambu yani onde obundo ni nye dia cholonje otuma konning asanga yumo sanga hala yuridu lahu bikum yusra wala yuridu bikum al-usra uli yima nyele na obo okalale nyenye kendule na odima la makon o yima nye nangle nao okule na ho na facile minona min sando o sangi anane kongo yemale nane de sumdo a chompale de tuma kon sumdo hun chupe anona ma mingi kwe kon o pango nchele ndonni akejo mila sinama lendeni ndiyewe mila sinama o pange hedin qur'ani o chomni qur'ani o toni qur'ani nanjo o cho gid now o cho na tu ando wa peswe o de me na ya cho qur'ani o pange hedin o chomni o de o toni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dopo pange hedin la sina ko ma qur'ani kon lilio do miladi mi sebe kon baraka bed bendo solani mema solan baraka bed bendo sala bed bendo o halalo ci asin num pe wana lile qur'ani o wosi o pange hedin ake lene memi yimba hanu walen na pumda na changana wanana pombwana bendana min chapa wosi yo na nda to bisum doni apum solando nandele mais est-ce que bala wonda to sani
o ben den da wonda to nanam sa konte ke nga wape otu onwane nanjo lo ha ko nan hiyo de wonda to sa nan vomi ya ayo kanda ke telendoni yo mo telendoni telen kon chupe won guni makko o halalo nan nangte wole miki shade mi awana wondo pen viawne jolang wana wondo viaw wana kendo viaw lala ma yo mo halake num ho telendoni yo mo konti o to abe waslam lango mane o chudo pe o nyenye henu de chele nyenye fengen de chele melende yo mo chune ke koncho ma chwa awo pe adwa matsade ne wonda wo nango do hala yema de ne kendo le num chu ho pepe de ne kendo yema hala bane ke ma do de ne wongo hala ne kendo yema men bet sade ne kendo le lan sumdun ko nan chu hon ke sumdo chu betule bin ting me hala de mia le sina forma hala nyin we chuna chu bodi mia bi sum jape wo yazo o konko le nyi berbero chu rahma cho ondulo ni a selwe a pe wo yazo selwe to bandu to akilo o keke ke be sidan le hiol a singo sidan tant sidan le ding o keke ke be sidan le hiol a singo le ding o lo di o bado cho le ya o lo bado cho anu ni sanga ake kebo kenum sala nandi mia me wana sako me wana sa o compleane a sumdo howe num vape mawa ana na konje na binum pe na konja berbendo obi ngo pange henin ko ni na ho binum ni o de mbio a bi sumdo le de dio sumdo hari tuma sola kenya tuma sola pe kenya wosi honin a sole kwe kon tuma sola pe kenya ti wosi ho huli enum pe jo ple asuno anona masola kenya le wosi chele ndoning ani pe ko solio ani no pe pango sumdoning ake miskine no nye balopele ba wosi hulunum chu kete wosi hulunum chu masola kenya abi sumda sole kwe kon ko we de ne keno chu ko no halalo o ko ngolo fanga we pe kon anum we pe sumdo bi ma ki pange wan lan wa chu kanne ma ki pange akando ha palen lik pali kala ngo pali dalen sumdo chu le pali le de nyuma hitte nyuma tutte ki pange a dio sumdo sel ndu chonum kwele sel to kon kelo za chonum kwele ka ki salanda o sola ke sumdo ndu a chom pale de he sumde a mingi kwe kon o pango chelen doni a no mvelu wepe manano wolo sinayo a sana no velu pesine manana sina mewa o adwa mabisumte adwa masasete kombe a chom pale king a chom wepe pale king a mingi kwe kon te folio no no wala no pumwa pe folio obisumdo wo bisumte no ton la di mundo abisumte le a position jo ndingte a dia sumdo a bisumdo le de lene hala yima yomo tambele a de sumdo amungu ahonsoli kwekon ati wala pe o tingdo nin hala ando sawa o dina honin a bisim pe wondio we pe wondio a muslim no dia bisim pe wonting a dia bisim pe wonting dia yifale keto waya bi do pe o tingdo nin ati woyazio akenom yedia obi akoma yedia yama chom neyo ano ne yomo tambu no ni sola problem jelen adio a problem joni hakka jomde adia pimcha ke dia ma pimcha ma de a bisimpe wo mon a ya he ndade mina nandi na ma dia a bisimpe wo mon ke jampila a nyoke yela be yela pele ndo o tingo manando ni na ya full pende to sa konte dio fofu ma pimpe a kwekiyomte haka jirumte lenen hala yami yomo tabla yuridu llahu yusra wala yuridu llahu bikum usra hala yema nyenya chupe facile na nyenya chupe mi yomo tiwa o yema nyenya kala lenalam ake dina ho na ngondo chukonne mi hala de monave automatumaren num wana chuchu he chalio apie halale ajo hala piele atosa hakela bendang asak punela bendanga ahongi yang yomunum do sangade me ayan sabo den da wonda awana nan velunda wana nan velunda banda kiya kiren sabo den da wonda ngada me yo ni biyoni ko mi hala man la kile de na wondo hala de me ay nona mi man no ma kile de ne won to sa kondo a tubi pe yake tubi o che chwa ma de me nya to sa ho to sa lo le mingande to sa no ko tubi o ne to ay pe ku e plan bi ni ma de awule plan kide kide ma mi ku e plan ko ma tubi to ay pe den da wondo to sa ndo ni ano do pe chen ko nyono do amana kile nya to sa nam do ake dina islam kongo de mun nane vandapum atepe apangi sumda singu pangi he pangi nu wole pangi nda sulasun ogo pangi nu wole le wole oni ke wole nkwene barayo ndunnu wane ba barayo ko atepe barayo aljanna to he anamne atepe hakeo jahannama o yanamne koncho nyete siale
anyen sa o kunye kedede dene wonu sa na nye hakio to sare hakio yo o ndu chungia ni o chungia no mpeko bo vata ta be no pela avipe akwe jahanama bara yiwe o dene ke no chokoni wanana sina kon ndu chungia no chungia mpe andu kwa aljanna tun na tunkini kenen no bara yo pange heni akiba ndopum o na lo kishi atuma wanda wakola malon pino mi wanda sole kilo wanana bade mi adio mi kisia kilo bendo a peno penyole ni ape ni ko pisio apisio kilo pomboni dio mi kisia joko ni kisia kanchu hawo hasa ndo akoyomu windo nya kada bendo pla num de penye wala konda na riba ade wando ahandu nye mempen wogolang yulaleng le tono solane ke o tuwe tono bendo le opum tono mi tono double le dinde ya no tono wala ko tono joko de riba joko ni me wanda pum jo dadan wa woni pangi keke den timo pangi henin num ba pe wana wala yandi Coleville abala kontu sa pengi kontu sa chwachi ma fula obala konni afula bala konni o keke to sa wondo hala de memman no make ti amingol ma sa konte ba ndo mo de monno pe nya sa lo chulang ono we yenle mungo ndu sa wa wana wala ndele fula obala wondo ni mamungo holla de ne kendo le ne yomu kono wonu ba to yomu numti asina me olo enum asina on sala o kenga asina on sala ke olo le num dasina kon asina konte le lan fula lening sum do howe ne ko wana kan kine do abi sumte hake halanyi indwe awando wa pen mo ba ocho yuwo ho ocho yuwo o yuwa obien ono na konja na singu lolole me diabetes ne opum diabetes la wonda opum tension da wonda tension do mando bi la sumte a bi sumte wana num kong di mundo abi sum do le de yunum kong o yuwa ho sinuni hakele po yanga do pe yang o chang a bi sumte de kayendu na matusa atusa fidia yeke fidia nyama na pile do pale ndo kanungi di ha pale yalen atwa ko ngake wana nole miskino na ke kon konsin num bangando sumdo ndundwane matusa le wana ko sumto biole le wana ko wana num wana ndundwane matusa lendo ha mi pale kinchu pangi te ma epe manose anana ma tunga nye ko nyepilo pale bile ya ube pale bile ngoma yo makewanda tiano la konte oni lu pekpe wana pele dio ayo soli salako le ne bangando chokon hake te chokonte to we hala nyi ndwel anyi tu yanna wana kiyale ona bodi mun ma memem va mema bisum do kangala nene no make le lan kuni dina hodi mun nawe koni dina hodi mun na koni misina kuma dina islam dina cho o chendo honi mandule nana dina islam anda koni manda ko ma tusin tolo le wanda kiye nye hala di munum do tusin incho cho wale oning me dina ko tonde vanda tusin wana sin mo nyuma bendo o keke o vengien bon nke aven paye bon le pange churo pe num di mi hala voyage amingu we memba pandwe num je num wa pe wana tusako o ko diom de lencho kentu zale o ko num pre yala lentu salole o ko num pre ko sondo tulole wana tu num place tu sa yala le manda yala kan tu sa num pre yala lente abungu we pe memba tuma ko nyenyen chunya o barayo ni o churo pe nyokwen men nyenye kole num tenum bosi o selende ngwanin ne le lan fula ni matubi mafula den da wonderland ni sumdo ho pangi kendo ejwe pangi wana no aljanna sasa ndo no ape aljanna tu dilala ngoma tu la kumbiana la kene aljanna ma ukindi atu tune lene hala kyom dimullo a mungu muli holla de ne kendo ma so de ne kendo ma muli de wondo ko nyeno pio ni hala kem do pio ahinga ndole ano pe wolio ni fanga bale cho make wana ni challo make wana ni belongo make muslim no make de ne so de ne kendo ando balancho te hale boyo no bane ma fanga do saryo cho pange hen me konsin numbe barayule num ke kinda ndure bale ne no manon hakpa ya ndo cho we no nya nyen no kondo na no honsola ndo dia henga ndole asina kon a henga nyenye la ko ya nyenye ne kenga nyen cho kon chungya cho no chungya ma fanga ndo chimana chiren ko modio kenga wara cho be kondio ya monum do yem uno yima be asu enum tin le la fanga bale cho num wani mpenum chiendo ko nimbang ne nan chie kolanda sina lawalong londo ane mabendia koncho machwa ni hala kenum ho ando no aljanna ni kwa nyi kelente nyancho chunge ma chiela mbango asola pe chiela chonga amema sola la ya asola pe la sola la ngwen at golon chun mo bankin chu chomte kenga afanga mpele chuma ho me chwan mbon chun mo chwan ndo ho o ko menum chiele
tuanum ko afanga le pele ko est ce que sen dine ke do anyako est ce que nda ya mom da dene konne est ce que tu akongo sen dene kasinum kol ci piam do ake amendo pe o kenga o fando lo pe wana amda fongo to o vanani ya velondo benum ni ya velondo pomuni ya velondo me en te famille balabilera kulen nte ya nchoken ya funya no be kala no be sechu nyenye kule yale otuma ko ninye me ho no mkede ne kendo salendo o sinum lenum fu amela nkino ko hormo bo avio la choyomo wade ne kendo ando tuma ba men ma vie otuma ko anu aljannatu ano sol aljannatu soli volo ma pio wolo ma kewa na tambe ma kewa na ma penu nyedia hali num meme va pe position ndo keke va pe anana ma sole ne kendo tenum nona do ma sola wongo kilole kana ma sola me manyulang chieni me manyula ma ke chanum nya cha ho ni me manyula ma kolo ya sola yani kila kol mi ken tamario ple kenum ni le bank de prophète sallallahu alaihi ni le bank de ma ke sala so hali nyepo mo bere ay no nyele hala no nyene num no ho we nya henga no le akowe andule me hinjele le njomungun le lang ho nan choni ade munne pangi sumi kinan choni ne le na singu pangi sumde nyenu wam voli le singu nyenu wam barayo men nan loku me hala le na jena tiye le lang ni a chanam kene bi sumdo la pomni ni a benom ni a pombonum ni a wana nom ni a challo choni ha ndu be kule ndu vinnung tuma me sumdo kandung num be asina nye kulem lingla siando tingina sia medo nom te o wosi ho ko dio akodi ndo lo solo wandale me makwe lelang yani nkoni adem sumdo me harade me ayamun ma'dudat alade me shahr ramadan lazi unzila fihi alquran hudan linnas qur'ani ho ndo kasi wanda kiya onene nyenye kulenin la yatihi min batil nyenye kulen cholanti wana no mando cholani nti menyi hado akindikini le konsinga tawa no basingale nyenye kulen to nyane tuma menda nyuna Aisha tuma puma no paranum ba prophet masalasa ave waya awa huwa alquran ana prophet ma quran yo jone liannahu khuluqul quran atnor be ma ke mandando avindo tunyenye quran yo dimindo susane tellement que ok wanda kia belen do kenom belen do tusin tolo nyin kalifa le no peso asono bedene wo de mon do nyolo na manake lende len mandi adwane baba lende haradi mene mande no chupe muslim no chupe bo wade ne kiren tuza me yando wem do kon obianye dina ko ndo comprendre sinando tawle ke dina islam bim wana dene won tuzade o bim wana kedi yole o bim wana beda benole o bim wana dene won tuzale lelang kon nan choni adi munne mina sina kuma di pangi nan jo pangi no aljana to chone kandondo ho rahma tendo maghfira chuondo itukumina nar lelan nan chonane ma menan kanu sumdo hoye ma halatu zamin jiyo sumdo de ne keda o konyulen lendina lending non mu ya pere chowolo yole denden ni memme no paya ko ma hala fanganu paya ko ba te anu e paya le te yanke jo ma hala singa yanam ko nyinyi wape nanji ma konyulo atwipe ma lendende keno ko nchu akonyule ne akyo kyonye de keti ya be chole je pana da kyosule ana madime keno kondo akyo chole nan chobo lengle yandun chuan lelang melun nan nona min so tule telendo da kenane telen konchu nane lelang kisia yinni an wale le yang nondo ni lang atwe dina ho onona bo melun nan tule nyenye ngi ampe aso dina na ma vil manyuna na min tesianum ba honu do telendo ni nan choswene la ma halakina ken yela yomo la vilela wana na vila pomda ha avi pandwa ma halakenda kotanya ma halindal janna nan chohe ya ma hala ما هبي لبينا لين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين سيدي سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نوبندا مهنرا سكرتير جنرال سكرتيريا يعني أفير ليجيز نكونوا على كرمو جوار الله
ma direction affaires islamiques o fana kuŋo mu yona o fon docteur Souleymane Sidibé donc manara unna to far yando ka na unna to yando ka ben fema amanna lile kulier do fo ile ka aniye ile kan kulier fo aniye silamaya kila kuma kana silamaya kuma fo aniye sungor badde be kala lile kulier ro mbawro ni manara ni makire yando mbana nara sonda badu la wayibi na sonda badu la wayibi watu elimina wasitinu kuma watu elimina ubanza antema afalama Cheikh Issa Traoré anba kila docteur Issa Traoré manna bisna sonda ba fala wayi sonda wo mfami kuma no we sonda geti mu yona u fon Muhammad Alhaji Muhammad Ketala mi bola masakundu ni mise yani yala Traoré fana docteur Traoré fana mi bola Tarakori bawro mfami mane suna yati kala mami mane wala mbe barla direction mbe bar islam yani islam kemba mi yando na fala ma affaire religieuse be barla nyafa on fande maso amani nabi kana me kimi fala woye mane ufa woye bawro malbi wanda ke afi kuma malbi kuma min kuma ufon kaira islam dina afanyi islam dina beku islam dina afanyi dina beku anya ko nyammi me ofanya falwoye ni maro fo ne obenda metal minde matar do fendem fo sun ko sun fana kuma maga fendi fo sun fana kuma ba min dine mama ngele madi min dine ma yolima ati maya abama go mbawro ni makira mina me fo falwoye kama be makima almu mara ba karmo Issa Traoré imagbi hon wala mi mari kelin yammi fana maliki kile ida yewu bawro mari kele mina o fon kala inara mini dunoro mara fo ni ila duno kel fulen mana bure ma fele duno min nari bolo mana fulen mana bure ma fele bon duno min kun fone o asle madina fanyi dina yoliko asle madina ni dina yoliko mara ni fendi foye ma bata betiki fala inshallah betiki fala ma yin gali fokuma ba maro ma yin gali fole mina ma ifa mi ngala ina yu ma lele kan min tul masone ma bi lele kan ya sone mala lele kan bi min be mal mina etul masola min dongo nan tul masala dadu no mina ina fole ma yin gali fole fela en silema dina yuma abelen ke sina tena umu fela inshallah ama ko silema dina fanyi dina yoliko umu fela الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين ديك ولا كلالا بين طول ما صلاة كل مانو أنا من بين ما في النام بعد ما كون لات لما كون ديلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرموي ما ينكا كوباديك بفمكا سلام دينا فمالا دينا من دينا بكو وفاكر على كونde inna dina inda allahi al-islam amo en be dina men be fo la memu dina la lawa fa muslima ala silama mu dina fala dina min yin par silama mu dina fala dina la noya dina fa muslima ala dinya yafa o dina fa muslima ala kula noya dina fa muslima ala telen dina fa muslima ala kamwan nakan ka telewoliya bono o muslima fala dina mu dina fala silama mu dina fala mungu mwanu dianu nyonje mungu mwanu tindo anu nyondo o fato muslima dina silama dina mu dina fala dina menna ka mwanu bulodan nyombulu ka soyan juletu ka soyan tete ka o kano few ka o buledo nyombulu hala tala ya fonde ani mo mi soyan julete ayi wayte ala nemala donc oyo silama dina mu dina fala dina mi soyan do nyombulu o dina fa muslima dina la silama dina mu dina fala ni yala ma faka se kanunta ya kilala ka en vono silama dina mu ka en loni fala silama dina mu loni dina fala ni yala me a jamala ka ta ya kilala a karanda karen balagila ka mo feuna no woli silama ti son
salayama silama ye ndasun kan so bara fala silama mu bara dina fala mo mi bara ke ani min te bara ke hal na tay nangu kila ala batu fala mingu bara de ka fandi balen so ayo o bara yi bendey ko dunya bendey ko alkiyama rasul yere ko sallama yadul ulya ahabu lillah min yadi sufla yadul ulya ahabu min yadi sufla wala min yakuma ufadi halayka bila akorna la wala min afala ko barka fem nangu duwale mweni an barka an na kwendo inanze yunga wali ne barka zane ina na kwero wa ma rasul fana raide fana yom khairun nas inda allah anfa'uhum lin nas tan nizam sila tiro idan kun idan femala idan kun si zakara ka wasila kuma ke kuma ba wati sanyo ila kuma sa ofon wala mba silama dina mo dina fala karamo dina men fana na ka mo na tele kan sakila tende kuma ka mo guliya ka mo ba guliya ka demese ka hinawla ka soyan mo do anyona o famo dina la ekila ba fo biya na mo silama akila fala yimi ya fala dana kono ite tele kila la da donc silama fo mo amal go fo ma intérêt personnel nan ko kole dana fi kilana mun tonne nan ko kole dana ikilan tonne itanda ya woya itanda la dem far itanda uta yaro apa ne be ko a kum fakarna e ga le ga bena a kum fakarna le ga bena a kum fakarna a ye talbe yaro ro ni kimina oro so wala oro de mangula oro makaranyo oro protizinyo ko kuma kanyo ko wala bayarnyo wa ke fana ya te balwanma ma na for ba bera kungala iti ma minute ke malawala ima min ka ima wala itike ma mi wala donc ini kemina uro bole don ko wala tayaro ma medina fo maye wa karmodina ne ko no fam beliyande kanembe bonnoyo kanembe yakilai kadunyala no yande kalige mala no yande dina fa muslima dina la ni yala ma fa kay sa dafa ila mo di finyati ke dafa la ni dina fa saydu nindo dina minanse muslima dina fa na ka be dafa dina fa muslima dina fa na mo kelin tama faragba tama bulufin tama bulugba tama mo ndi fin fatamu adama den ya fatamu mo ndi fin be fatamu dina donc dina na ko karamo ke dina la nyima etina do fesela ni ko toya fo yun kuma dunya teleke yo tilingol ya famu laidi tiem famu dina nan nafa aka laidi no dafa ni fala mo benda kuma yala taala taman kila wala ni wala dan alhamdulillah imam mo kende lawti bolo imam mo kende la kiyama ba dina la nyima tina ko fadul mukawon karamo ni yala ma ana e kuma fo yekay tol masala de ifunu ya fafo ba silama dina mu to nya dina fala tunya minna kam so tunya barala ka tunya o barake ka tunya wolike ka tunya ko menfo yombe ka ko sungaru kemena ani mo amende funya ma ala barala ka funya ma ila barala ka funya ko menfo ali matel ko ngwala ay ni ikaso indo de ma fa yo fon ile sun mari ma ko ngwala aba mai ma ko ngofu wala ali ma sun donne donc tunya mu silama dina mu tunya fala aw mo so tunya fa foila aw mo so tunya fa woli fa nankela silama dina mu dina fala afoma lanante ya moy ni biluli karafala ina suyo ina tello awabe adi silama dina fon ka almaso on fanna wala ni yala min moy la ini akaje ini kan gelwa ne wona tilngol ya fa don da silama dina nefa akne wono fala dan ni moy layila ay findu dibulu ay nabi ina diatima ama ko bela suyo tello watisi yala sama watila silama dina ne kan so wono fala ay so wono fala la madina kramoke mani sana wonu ma ila silama ima so wonu masi hambi mama wala mama fannan wara yando amwen yela selifon a seli di silama dan fon selila jamais a seli yen silama dan fon selila donc ni je la banda ma min voike wuto mazkalde min voike wuto mazkalde min manina rasul hadith sallallahu alaihi wasallam arifu انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ايوه هذا هو انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق نعم سو قراننا على ان نكوين منا كايسون ما من بمالك ون دو ساون كوما ايو امين بي كون كانيو ما كنا ني كوين من ندانا ان سو من ندانا ان ما من دو ساون كوما ايو ما من بي فلان كفي ان بي كوين كورتيا من نيو بي من بي فني ونا كون كارو با كوين ما ونا دونك من دي مي لا كوما كيرو ادو فون ولا Naam. Hamba ma bango. Naam. Ni yala ma faka isake. Naam. Mo bafa mu.
gbiliya wama dina fo mo gbiliya dina o deme sama fa kenena kay ma kenena mo andu bula ndi gbiliya dina fo la dan so nda fon kala dina mo fa mayla ni so dina mo fa mayla be fo ibila ndi ma soya kilala dina mo fala ni fa kay se ka fanga wala nda fanga nza fanga be fa makade dina fo fanga di moema parce que fo le ka mo tonye ke fala dan kanga ke fala fanga mamo fala ba dina mo fanga dina fala dina mo dina ala nyima tina ntege banna be fala karamo be kan nda mo fo ken onu benna fa kayanna adi mo embe dina fo la onu bela dende sa onu nyima nya sisga anu bela nyima sa o dina men kuma o fa muslima ala parce que dina mo ala taala ya rongo o kanga nyima be ko de baba ala fa en so baraw ne kera ba karamo ni mayinga mbeke men fola o fon kaola ya lo mbeka so ngaru ba ke men do ka yusekbe yu foike ka be ka senya ka diala fama ka ma ala kula ka kyalla kula sumo ke dun hala kula dina maki fa do mo kawo nimba yana ka fa dina fa islam dina afa fitan dina to ni mayinga mbeke dana nyamdo sungale afoto ko mamba fon kawo ba min ngal ke fena gbe mina non sawana gbe min faida ba marfi la fo sawana mina est-ce que halare serial ko do da ni ke mo kala ko yoma kenuma ni ko yoma dan ado ko sari kuma ni masabula mo gbete anyon dantu na bo mal hudud islama ko de da aho ma sanction en français sanction et sanction islama bol mina yira ka fo nor kan yake makan yake makan kanike makan kema islama ou sanction bifa ba sanction sa kena fuwa miluoma ni atike sanction bi atike kula tona kena atike kufala mi toama do mala pakai duo fala masabi vana nge mana kuna akafa katie kuna amakafa la den be ser la den ni kusanyo pedan kwemina ser la den utema ser la den donc est-ce ko de yo karamo ala manjin ka kan to ka pansan amin ya ayinjin dunya ne ay toindun si toindun si kwa donna memba ke kane na dunya teo diambulu kane aligama wa ta diambulu ay toinsi toingu si ya ko menna ama fa da toingu awu la buila momen kuma awu yunu fa bande o made toin fasiya akemo kane siya ya ni mo kele minda ke ane dango kele ngbe atwen nikilan mimba yina twengu sale menkuma mimbo yina amala wonna atwen woni kilanda akwere mina ofon wala atwen nikila o fadu muka mbaflo mdislam ame matoka ngbaage min se kakan kamato ayo wala tanga nyami ayo twen si wala ba dina fe mo soko yuma ke wonna an mo men murte be dina uma arina wala feya akar dina wala kata intine bere donc mo o makan ko matun nyina o tike mala wala to ya mo fa mo matun nyina afana makan tun kama nyina karamo mo no ko fama mo men bu yakele ko kele bu mo men bu yakele ko o te fo de andan to no kambe da hakuma halo sa nyom fala wa fala ni ten fa pansangon ba karamo mosu ay dina be akadina la tanga parce que mon divin ya mo dina fala nala ko amandang foi be kama ma khalaqni wal insayda liyabuduni nindanda ala batun ko fa kuma ni mo mi de tulenge o dina la ala to en si fo fa ba mbade manu mana songola to en wota to en menan se siyala rasul alayhi salatu wassalam man badala dinahu faqtuluhu ni mo ya la ulama ka la ulama ka awto lenge la dina ba to lenge fon ka la dina awaya bi sina bayo sina ngo awayo apara bayo donc awo mo sunu awo ka ko yama o no bo yama o kata o kama usulu la onan onu fela fa fa kaka ba ala mon tangala o ka serente ma fe wa masi onu fela fa fa kan karamo amadango kelema ni yala mani mondi fini même boy ma be si javala asa sose woni be sose fa nyami mondi fin su o yena europe benna kila kuona wala donc o yena kantina be benna tonsi ya fa wala karamo fito kola foka ni la tanga fa ala e tonsi fa wala amo makanka mondi fini bo kala ulama ka mondi fini bo ka yilila bo ala ni fa kwa ka yilila bo ay to envasi wala aya kunde corona man qatala nafsan mutaammidan fajazahu jahannam Allah akbar ni mo mi ni bo kala ulama
ya nibo auti sa pesa uti uti sa mu midila auti sa mu nyala mafala esa samson den fon kawla amadango la de ako auta sa mu nyala mala kona dombono awu no fakude ate bo few adama wala de alala mone ya wa ma ala mone ya wa ma ne ala se mone mo ma itima do ala ne mala fe itima do ala rigena la amam madango made habi mo kilenge min mo ni boka ala wala yankata no fola kadu satala kuma amon konde awuti ala dangali wa ma arabu se ko allanatu mana al ibadu anil janna nala mo danga o fokoro mo ka kay mabo kay tengiya kay mata fa itiya suma folo nami ibon iko sele kay kabo nyala mama amadango made amangi nyala ma yoro min dume abela dende ko awuti wodu no fa nyala ma jangata min bili min kulu awuti o tala no o mbade manu ne mbande ko gasono kalamo ka fa ni ala tanga ya kafa mande ko liangola foi ma sawbula no mondi fi nyili la bofa no mondi fi mfafa anni matanga wala ni ma so vala ika feren vinjede i feren la feren da ben feren vaneti ya vanima ko inanga ma feren ti ama amba ambe ndibure kala ni temo no fay vani yala wula donc ni nemse ye bara mina ini yakidi so ngo barando ko sebe ika son ka kola ulama fona al mala ul malay bollo bidana o fanan kitina inshallah na la sona woro karmo ke ala fo mi ya uti ya no buru fa kude ati bon ba gouvernement million kani ura tinya etabo ke wado ke ya nama kumi sanction de million abambo kay bor ande tariana mana farka namma kenan sanction fela ki to fa ko dai o ko mina fa afia ko ya allah kira konte mbo yani juse ma fol mi tanayo fon ni la juse ma fol ni fon wala ya like juse ma fol mi ta fon ni la donc yere fa ka makanka ni fa matanga ni kanga matanga fa karama madanguma ay to ensi ko be fanan ni yala ma mondi fi ala dan fi si mandande kono ay mondi fi biliya fa ay mondi fi biliya fa sala ay mondi fi biliya kilifa la hankili karamo ke be ka sungaru ba fa ko mo dama wono a sungaru madiya ba wono be dala wono ina kwala kilala me mba kundi fo ani mo men jakili tiende o ama fatoela a ko sa okti kuma ala yakili min dinama ni nan ko yo fatiana karamo yi fande tiyan ila mondi fi yatiya ni fande se ma fi men sawbula udunu musale fa kuma donc ala e mondi yakili la tanga fa yakili ula tanga ay fe la dan ay to ensi dunya te ko bela foi no yakili maton no yakili maton ka la bara tiyan wati ndin ko amma lere kilna ba amma tele yoli la ba ka yakili la bara tiyan ay to ensi wala ay to ensi foi no mu mini finna no mo ne fi yakili maton ba amma ekbe fala kbe wa amma ekbe fin susila yamba ya ma fala ba amma ekbe yamba be ma fala ma fin de fala ba amma mi so sumoro wa mi dum fikirla wa amma susula na mo hakili ka ima na mo yakili ka ba ay to ensi fo no bela ama ni to ensi era baya fanan parce que ni wona dam mo ke to ndi ben temande wode naam fe ko la hankili ke tabe parce que hankili ken ti wa taran saduro hankili ma kelen wa taran saduro a kifa sa sila oui mo kelen pe hankili ko saro ar sasi mais ni sa ko mar juwala hankili ma mala fe masaro du tiana ba du tiana alare hankili ko ke fa kan belia hankili wa fi ni hankili za mola so be marso wala adiga mi mon fin be so bentema hankili fo kama so wanya ya te adgili bora wa bisi ala du kwebe me fi matema hankili ke mamu katun hankili ke de awa karamo be ko min fola vande ko mon foifo ndeke foifo fola fo dalilu mena parce que ala ma to ensi ka ma yakil la tanga ka fu yakil la tanga o ay to en vasiyala ka fa min batu yakil ni la tanga akunde aw fa min la ala mo kelin fala a wason a fo fe ma pe bela amain wa gbe fala ba amain gbe fala mel bela dan yizinu buyoba awuba
ani amba fo mema sunkaje carte bueno kenu yala dampina yi wuyi soin ima wusima boy ma foyi filan wuri filan wuri fe dina e balle filan wuri bala akabi filan ka dina ma kala mo mo kongo tina bato mo anu ani unyona unu awunu bemu noya fala anni ntengi ya wonna ne ngi fani ma bo wonna noya fa mo wonna e karamo afa fe ma noya yonan so no fe kala yifa yo mo sisa no kala yifa yo ka ne ala konde ka fo akpe ayo finto no bebela kala kilala fese gbe na ya kilala afanga fa kulu ba mo hankili afanga fa kulu kramo sena umar watila anu radiyallahu anhu mo anu kwatini be bina ni fani ka ay fe zakuma ayama bisena apa parce que afamu kuyama bele dinde kuina kuyama be afongo no be kuina ne moye ngemi a toya salafa moela afuni ya salafa moya kuma donc afon ko be kuina bamba de manu do fon ka wonna amandanda ndetala mende silama e toansi ko fana no mun na fule la tangala na fule aye toansi kangala akwa kanga ya kela akyomo mamu anomi mamu an wuyanu biya wonu bule fa kan katala mo ba fa bo fama asla ma dina mu dilan yak bele fala ka mo di fin bole tala me awunu la dang woni manu sala dunya ani ma fa non tonsi la mona menu sa do na afa bule kama ka abule te ko mala de mo ko wa kan kan ga ba wa bule kan tala donc dina e tonsi fa na dina mambanda amadangu kile makramo amanye fela tangatu mondi finya nomu ka mondi fin man kutu la tanga ay bonzo na tanga ay fela dan ay twensi kanungela ila musu mena ila kyo mena kay fandi doma ay twensi won foi mai takilala ne o mo bela ko anu kuma ay twensi wonu bela o fa ke kramo ako vande ama fo de o kake ako va o ko ma doal ikakbe ama awo kakbe kanima ama vonde okage akuva okakbe ama pasa akila mu kanina akila ya mafamu kila ya mafamu kanina atanya ya kusebe bakramo gen femen vo akila ya mafamu fena imma bala suno amadila amadi kwela mamadu manfen kramo ani mohamed wusula dan na ete anu fo imma fuyo aka no bote kwen keme kanu mo banu nyono neminse fu yegbe ala suito no ala musoto no do no mo fe labie anu kan kama bomva karamo mso fe volane ala kun rasul kun dan ne hinante ya ne kulufin ni wila kulufin karatela ay ni muye dala dia menenan amo fonede akuva kama bon tellement ka yulu mom ke yulu mo kulu awa karamo ne mainga lama etonsi ko menna de luli fa fokaso ne luli won na tanga mo di finja wala tanga la fa dina o tala fa ya kilala mo di finja o tala fa ya kilala nyamala ta ya kilala me kuma woro nda yimbe woro faida tema wo so we fi sana da ku ba aka mure da dia da saka so we fa anan ka kuru labo haka fa lamba so we fi sana da ku fo man ne benda yimbe ma ni fini ngata fo mai ba le kira bule me le yele mai le kira ka ba donc we fini fo mai si dina sun wa biene sunna fo ka wa biene hu bema ka ajun kuma ri kelin fo ye ka wonya alma ma nyafo awa karamo sui mu dia go fm fala dia ko fen famo ala njoli kuma di aw qur'ana yo aw hadisa yo lonnano wonu yoli fanan bendama asungaru suindum dia ko ya famo njoli yoli ma ya dong ombe ka sungaru kemo memba hama ada ka suindum asdum watila sungaru kayila ada fu fankawla umudi ya go fen fala ou bien bandi dum ilane inu wasigilala ka suinjule sa o fana umudi ya go ya fala ba ala fa diyan inu suin buluka na ibambo ina sa asa umudi ya go ya fala ama dia go ya fala mo anu kilinge na yoli ma mo mebeke mo mo baligula aw kefa fana ka suindo donc baligu famala silama famala ayakili dafayo aw kefa suindona donc suindi ya boya fa utinuma donc ni yen mayin ga ko la lawi yal boloma television na kuma famu te ka be detail la bak donc adiya boya famu maninde gbele lo ka suindo ne nda do awon sene la fa kambo inshallah sallallahu muhammad sallam woro ma umar kanu wurke woro fal minka kam kenara duno mena bolo ari duno fal fulenka min wa buro maro woyi
bawro kele kele yoma kele kan yoli nan to ma sone o télévision mal RTG la kele yoli fama afo madi ama kwefo akuma fo madi ama kwe ni makwe mi iri kwele mi mama ama fo mi imama manyama donc afo ton saltu wala bawro ke min forka woye man matul maskel ka fo silama yon de madina fo silama ya fo dina fala man ma yantu wala man yonko man ma yonta wala yaro man wala ma sudna do ya moye ti fa kan kata yando mi ke wala o yolin de ko wala yari mi ta burto urde ma akan kama ka fasilama dina fo mai bisan kwanti amani iyakum wal hasada fa innal hasada yakul hasana kama takul nar hataba bisan kwanti am wala finjo ma bedon fa kuma tawo so don nan yam ka tubura ma bisin konta kon ma yusukuna man di wala manyoyi man to wala manyon pala man so wala manyoma mina maruto o bawro donc dafa kele min ma bolo kare ke bi wo ma le kan nyon ma o fon dafa kele kala karmo isa Traoré ka bo Traoré o fa wanda ke dikama ma min da kele fana kanal yando asune yeti o Alhaji Mohamed Keita o fana ka bo masa ko ndu solangolo donc man dafa kele min ma woye ka fo woye o fon kele ba leer fo no ma kuma ke ada bita fa ma ba ma ko no hakito man dana kay min do man mo ke undela ba feka man nyama na ka tayoro almi mara ka jikima do legine ke buru almi mara ka jikima do legine buru almi mara masa min makuna kan ki diyan mi legine ke tayoro almi mara mi legine kan bule don an yon bule almi mara mi jikima do legine ke buru almi mara mi legine ke développer almi mara del man nyama na fana del nyama mi ata kalmi atarero almi atarero an din bor maro min bi ma fena almi din bor maro min mi tayaro ka do lobo ma din daro ka yamba kama din daro kan ke kama din sondo ma joli yoli ka kan ke kama sondo almi mara almi man je wala manyoy man je manyoy kama la banku ma ke ma almi mara allahumma rabbi salli ala muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh